তাহলে আজ আষাঢ়ে কই দিন হলে আষাঢ় মহিনা কতে মানে আর 3 दिन বাকি এক শ্রাবণ ঢুকে লাইল কিনা হ্যাঁ আচ্ছা কহান ভলা একর আগুও কিনা এইরকম হইতেলে একর আগু হইতেলে কিনা আষাঢ় একর 15 সব গাঢ়া ঢবা বান ধরি যাইতেলে ঘরেইতেলে না হ্যাঁ আজকে লোকে পাঁচাটি করিলে কি আর রোপে লাই না ভিজাইতেলা না ভিজাইতেলা না আচ্ছা এখন কাহিনী হবে তাহলে এক চीज তোরা মানি লিহা তোहरा घर যদি কোন কুটুম আইलन কোন পহনা আইলো হন আজ যদি ওই কহি দেল হন যে ইহা চা বানাই হন কিনা নকে খা কোক তবে চিনি দিহাক না তো তোরা কিনা বুঝবে হে তাহলে এক সুগার হলা হইব ধই তবে না কই যে চিনি দিহাক না হ্যাঁ তো সেই রকম हमरा করো যে এহে যে এখন কই পানি নি হবে হে ইটা করো কোন রোগ হলা কার নাই তো কাহিনী হইতলে ভাই হ্যাঁ তো সেইটাই কিনা কহে গীতটাই সেটাটুকু बढ़िया से सुनबे किना किना रोग हला सेटा আর নিজে নিজে ট্রিটমেন্ট কই लेबे ठीक है तो सही किना कहे गीतटाई टुकु बढ़िया से सुना आहा कोहानो भाई किसे है तेगे पानी कोहानो भाई किसे है तेगे पानी আর নিজেই ভুল করে हमरा आज নিজেই ভুল করে हमरा देखा मन टाइम ठानी देखा मन टाइम ठानी कोहानो भाई किसे है तेगे पानी कोहानो भाई किसे है तेगे पानी নিজেই ভুল করে हमरा हवा तारा खेई हो भोरी नकिना नकिना गीत ताई कहे जे हावाटा को এখন লোকে ধরি রাখেতে কা কোন বল এখন সবার ঘরে ঘরে মোটরসাইকেল আউন না তো মোটরসাইকেলটা বিনা হাওয়া হি চলে তাহলে হাওয়াটাকে ধরি রাখলো এক তোরা হ্যাঁ সাইকেল গিলা हम बिना हवा ही नहीं चले है बड़ बड़ ट्रक गिला हम हवा नहीं गो तो हावाटाके धरी रखला थे बासकान ढुकाई रखे थे अरे हावाटा राखे इहा भरी अरे मेगो नाउ तो कैसे करी वास्तव कथा आगु लोग कहत ना हिंदे हावा चले हे रे हिंदल मेघटा के टानी आनते तो कहन हावा गिला तो सबार घरे घरे ढुकाई रखले कोंदले मेघटा बनाते আর নাই তো আমি কই দিন যতনা গাড়ি ঘোড়াই হাওয়া है ना एक बैग যদি खोली देख ना तो मेघ पाखना बरसाई देते तो हवा के लगे खोलता ही नहीं आ हवा ता राखे इहा भरी अरे मेघो ना तो कैसे करी अरे आकाशटा के किनो लाहे हमरा एक टुकड़ा जमीन जन्म लोडी मरे है ना कि ना अरे एक लोग के जो ऊपरटाई गोटाई ले लाहे कोने कहन तोरा गारक मुखियाटाई कोने ले लाग जिला परिषद अरे आकाशटाके अरे आसमानटाके किनो लाहे ओह मुकेश अंबानी कोन टाइम तोरा पानीटा पावे है ऊपरटा যদি ছাড়া লাগতো হেড টাইম পানিটা গিততে नहीं গিততে তো সেই রকম আরে আসমানটাকে কিনো লাহে मुकेश अंबानी कोहानो भाई कैसे है तेगे पानी कोहानो भाई कैसे है तेगे पानी कोहानो भाई कैसे है तेगे पानी कोहानो भाई कैसे निजे भूल करे हो हमरा निजे भूल करे हो हमरा देखा मोटाई खानी देखा मोटाई खानी कोहानो भाई कैसे है तेगे पानी कोहानो भाई कैसे है तेगे पानी
हमरा कर हेमंत बाबू के बजाय बजाय शाबाश वास्तविकता के जाने पालो ठीक जे नहीं এটা সত্যি কথা লাগে সেই খাতির আর মনটাটুকু হুচকাই দিলা একরা কে হামত তরফলে বজায় বজায় ধন্যবাদ আর শাবাশ বাহ 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 হাম ছেওয়া দিলা কো টুকু টুকু দিন তো সেই আর কিনা কহে সেইটা তবে আল্লাহ কা হাত নি দেশি গাছ এখন কেউ লাগা হাত নি দেশি গাছ আর নাচো হাত নি দেশি নাচ নকিনা গো এখন দেখবে যদি কাহু বন জঙ্গলে যদি মানে লাগে হে তো বিদেশি গাছ বেশি লাগে হে না সেই একে সিয়ানো দুয়ে সিয়ানো কিনা কিনা হ্যাঁ ফ্যাক্টরিয়ানো কিনা কিনা গাছ अच्छा आम गाछ महुआ गाछ के लगा खोजो है क्यों नहीं लगा है तो कहनो और कुछ दिन बाद तालो अमलो खाइले हेलो बनक गाछ तोरे खाई है तो हम हैं तो जे गाछ गिला बेसी आकर्षण सही गाछ गिला हमरा लगा है नहीं आज जेटा हमरा निजे कोन ना छे की एखना देखबे बोरिया गिला होता ना डीजे टाइम किना कते किना नहीं ताकल नहीं माने ओटा कोनो दिगला हिली देले ओटा मेकअप है या झुमन नाचो न भला कतक बड़ो नाचो यहाँ पत्ता ताले देशीटा भूरी जहात और विदेशीटाई तोहरा करे लौतन जामा आले देशी मुर्गीटी नहीं काटबा कोहागो नहीं काटियाग ना कहबे है कि ना जे ना बाबा এটা 500 টাকা কেজি টাকল একটি রানী মুরগি ले आनी কোনটা গো ও পোল্ট্রি আর খাই के दा गलती আর কিনা করবে সেই রকম আমরা উ পোল্ট্রি সালা আমরা ই পোল্ট্রি পাই গলা হোকা ই পোল্ট্রি কো বেজায় বেজায় সবাই তবে তবে আর লাগাই হানি দেশি গাছ আর নাচাই হানি দেশি নাচ আর বিদেশি এক পুঁজি করিহা এখন বিদেশি এক পুঁজি করিহা বাহালে আনি নকিনা 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 বাস্তব কথা এটা আমার গতিয়া ঘাল লাগি কই যে আমরা এটা করে আর নাই তো এখন কিনা করে হইতলে বাহালে আনে হইতলে কি রকম উৎসব করলে তাহলে ও পুঁজিটা আমরা ইহা আনলে আনে হ কিছুদিন দেখবে অর্কেস্ট্রা তোমা চলো রহিল আর কতক যে ছমাই গামছা হেরা হত্যা কর কোনো ঠেকান নাই আর ঘুরাই ঘুরাই হ্যাঁ তবে ঝুমন নাচক দিকে কেউ নাই ঘোড়া নাচক দিকে কেউ নাই তবে বিদেশি এক পুঁজি করিহা সবাই বাহালে আনি কোহানো গো কিসে হেতে পানি কোহানো গো কিসে হেতে পানি নিজে ভুল করে হো হাবা নিজে ভুল করে হো হাবা দেখা মতাই পানি দেখা মতাই কোহানো গো কিসে হেতে পানি हमर गोतिया लागो देखरा माने एकरा हिंदो यार है कतर हमियो हिंदो यार माने मिली के लग राशि टाइ न कि ना तो कह ठीक है के बारे रेवती महतो होता हम गीत तटुकु पूरा दे हम न कि ना कानो कैसे हमरा के रोगटा हेबे सेटा तो रोगटा पूरा होते कि ना तारो कि ना है सेटा जानिया ना আরে তোর এক পানি উপর করি এখন তোর এক পানি উপর করি আর বোতলে রাখে হা ভরি নকিনা গো এখন দেখবে পানি বোরিং এ উঠা হত আর বোতলে ঢুকাই ঢুকাই রাখত না
आगु যদি হাইলা হার বাহালা যাইতেল তো খেতে পানি পিয়েইতেলা না এখন ঘাললেই বোতলে ঢুকাই কে লই যা আর কোহানা ভলা যেটা नाश्ता দোকান है हमरा बोकारो जिला टाइम जतनाटा पानी के बोतल स्टॉक है ढुकाई रखला है ओह पानी के बोतल गिला यदि एके बार खोली देथि तो तोरा लोद केरी गोटा झारखंड के पछर रोपा हाथे के तक न है सनी बोतल ढुकाई रखला है तो से एक कथा है कि दिया के दिया ना दिया के आगुड़ दिया न कि ना तो এটা সবাই জানো যে পানিটা হেড দিকে যাতে ওটা করে বাস বনতে উপর দিকে যাতে উপর দিকে ঘুরি গই হ্যাঁ মানে গোল রকম ঘুরে है तो সেটা ঘুরে লাই कहां दे তোর বোতলে ঢুকাই রাখ আর কত পানি হেবে নি করে তবে তোর এক পানি উপর করি আর বোতলে রাখই হা ভরি আর सरकार के चारा खाई के सवाल लाल कणा थुन और 5 केजी ने इतना फूटा अरे सरकारी चारा खाई के एखन देखाई हा फूटानी कोहानो गो किसे हेते के पानी कोहानो गो किसे हेते के पानी निजे भूल तो नहीं हो हदा निजे भूल तो नहीं हो हदा खामो तई पानी कोहानो गो किसे हेते के पानी कोहानो गो किसे हेते के पानी बाबूजी আর বিকাশ মাহাতো কি ভাবনা আর ধাননি হেলা খাবে কিনা तोहरा दिखे पारबे तबे हमरा दिखे नहीं पत्ता कहना कैसे तोहरा दिखे सकर कांदाओ तुमे खाई फिर रह जाता हमरा दिखे किला लेबेन चुस खाता ओटा हमें कोई होन हमरा दिखे किला तो बड़ा जोरे झरक ढोके तबे विकास माहातो की भावना আর ধাননি হেলা খাবে কিনা বিকাশ মাহাতো কি ভাবনা আর ধাননি হেলা খাবে কিনা আর কলি যুগের লোকে কেশন আজ কলি যুগের লোকে কেশন দেখানো ধাধানি কোহানো গো কিসে হেতে পানি कोहानो गो किसे हेते के पानी निजे भूल को नहीं हो हमरा